नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातरमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नारदस्य च संवादस्ततः प्रयव्रतं द्विजा नाभेस्ततोऽनुचरितं ऋषभस्य भरतस्य च द्यूपवर्ष समुद्राणां गिरिनद्यूपवर्णनं ज्योतिश्चक्रस्य संस्थानं पाताल नरकस्थिति दक्षजन्म प्रचेतुभ्यो स्ततपुत्रीणां च सन्ततिः जतो देवासुर नरा स्थिर्जं नागखगादयः। श्रील सुत गोस्वामी कहते शौनकादि मुनिगण श्रवण करंतु। भगवान शुकदेव गोस्वामी गंगा कूल जो महनीय कथावस्तु गान करते मुनि ऋषि मान सम्मुखें परीक्षित प्रति जहाँ मनुष्य निमंते विपुल ज्ञानवर्धक तथा भगवान महिमा अरे भरपूर से कथावस्तु शुक जहाँ परीक्षित को कहते भगवान महिमा रे भरपूर एवं यही भागवत भगवान महिमा को एपरी भाव रे चित्रण करा जाइछि जा भितरे भगवान अत्यंत गुणमय गुण कहले त्रिगुण भितर गुण नुहे सद्गुणमय जो जो गुण गुड़ी को आमे भल पाऊ मनुष्यर जो जो गुण गुड़ी को आमे आदर करू एवं मर्यादा प्रदान करू जो गुण गुड़िक समाजर तथा जीवन कल्याणकारक हुअन्ति एई सद्गुणावली रे भगवान चरित्र तो भरपूर्ण ताकू एडे सुंदर भाव रे कथावस्तु रे कहानी मानक भितर न्यास करा जाइछि भागवत रे जहाँ आम अज्ञात आम भितर संचारित हुए भगवान महनीय गुण गुड़िक आम भितर संचारित हेले धीरे 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 भगवान पाद तले आमर मस्तक आपे अवनत हो पड़े आम अज्ञात ये कथावस्तु सेवन करुवा व्यक्ति किछि काल पर निजको अनुभव करिवे जे ओहो प्रभु चरणारविंद रे मु केतबेले समर्पित हो जाइछि मो अंतःकरणर भाव बदली जाइछि अनेक गुड़िए महान ज्ञान सह भगवान चरण रे समर्पित हो जिवा भाव ई भागवत कथा वस्तु भितरे भरी रही भगवान पाखरे ताहांक सद्गुणावली रे आकृष्ट हो ताहांक सुंदर रूप रे विमुग्ध हो तांकर मधुर लीला रे विह्वलित हो जीव ताहांक पाखु टाणी हो जाई सुदृढ़ विश्वास सहकारे ताहांक चरणारविंद रे समर्पित हो जिवा ही भक्ति ये भक्ति बड़ा सुखदायक बड़ा आनंददायक भागवत भक्ति जहाँ हृदय रे विराजित तांको संसार ताप बाधे ना संसार कष्टटा तांको पीड़ा दिए ना संसार भितर थिले संसार ताप तो रहिबो नहीं कि आमे संसार भितर रहिबा
ଆଉ ସଂସାରର ତାପ ରହିବନି, ସେଟା କେମିତି ହବ? କିନ୍ତୁ ସଂସାର ତାପ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯଦି ନ ବାଧିଲା, ଆମ ଦେହ ଭିତରକୁ ନ ଭେଦିଲା, ସଂସାର ଭିତରୁ ସଂସାର ତାପଟାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବା କି? ତାର ତ ଧର୍ମ ସେୟା। ଜୀବ ପୀଡ଼ନ କରିବା ସଂସାରର ତ ଧର୍ମ। ଜୀବକୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ପୀଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରିବା କରୁ ସେ ଆଉ ସେ କରୁ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ାଟା ଦେଲା ସେଟା ଆମକୁ ଭୁଲିଗଲୁ, ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି ଆଉ। ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ପୀଡ଼ା ଦେଇଛି। ଭକ୍ତି ଯଦି ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ କରେ, ସଂସାର ତାପ ବାଧେ ନା। ତେଣୁ ଆମକୁ କିଏ ଆନନ୍ଦରୁ ବିଚଳିତ କରିଦେଉଛି କି? ଆମେ ତ ସ୍ୱୟଂ ଆନନ୍ଦମୟ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆମେ କହିଲେ ଦେହ ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମନ ଯେ ମୁଁ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, ସେ ତ ଆନନ୍ଦ ନିର୍ମିତ, ଜ୍ଞାନ ନିର୍ମିତ। ଆନନ୍ଦ ତା ପାଇଁ କୁଆଡ଼ୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତା ଭିତରୁ ଆନନ୍ଦ ବାହାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାହାରର ତାପ, ଦୁଃଖ, କ୍ଲେଶ ସେ ଆନନ୍ଦଟାକୁ ଚାପି ଦେଇ ତାକୁ ବିଚଳିତ କରିଦେଉଛି। ଏହା ତ କଥା। ଭକ୍ତି ଯଦି ହୃଦୟରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି, ହରିଭକ୍ତି, ତାହେଲେ ସଂସାର ତାପଟା ଦୂରେଇକିରି ରହେ, ଦେହ ଭିତରକୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ ନା। ତାପ ଯଦି, କ୍ଲେଶ ଦୁଃଖ ଯଦି ଭିତରକୁ ସଞ୍ଚାରିତ ନହେଲା, ତାହେଲେ ଆଉ ମନ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନା। ଭିତରେ ଥିବା ଆନନ୍ଦଟା ଭୋଗ ହୁଏ। ତାକୁ ନିଜାନନ୍ଦ କହନ୍ତି। ସ୍ୱାନନ୍ଦ, ସ୍ୱ ଆନନ୍ଦ। ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ସୁନ୍ଦର ରୂପ, ମଧୁର ଶବ୍ଦ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ସେଟା ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଆନନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଆମ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ବାହାରୁଛି। ସେ ଆନନ୍ଦଟାକୁ ଭୋଗ କରିପାରୁନେ ଆମେ। ଆମକୁ ବିଚଳିତ କରିଦେଉଛି ବାହାରର ତାପ। ମାନସିକ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ଆମକୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖିଦେଉନି। ହରିଭକ୍ତି ବଳରେ ସେ ବାହାର ତାପଟା ଭେଦେନି ଭିତରକୁ। ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ମନ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନା। ଭିତରର ଆନନ୍ଦ ଜୀବର ଭୋଗ ହୁଏ। ତାକୁ ଶାନ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସେ ଆଉ ଗାଢ଼ ହେଲେ ତା ନା ପରାଶାନ୍ତି। ଏ ଶାନ୍ତି, ପରାଶାନ୍ତି ଲାଭ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ କୃତାର୍ଥ ହୁଏ, ତାର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୁଏ, ବଡ଼ ସନ୍ତୋଷରେ ଜୀବନ ବିତିଯାଏ ଏବଂ ସେ ସଂସାରଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମଧୁର ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ। ଯେଉଁ ସଂସାରଟାକୁ ଆମେ ବିଷମୟ, ଦୁଃଖମୟ, ଜ୍ୱାଳାମୟ, ଅଶାନ୍ତମୟ ବୋଲି କହୁଛେ, ହରିଭକ୍ତି ବଳରେ ସେ କହେ ନା ନାଇଁ ବିଶ୍ୱଟା ସୁନ୍ଦର, ମଧୁର, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ତ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ଦଉଥ, ମୋତେ ଏଇଠି ମୋକ୍ଷ ମୁକ୍ତି ଫୁକ୍ତି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ହେଇଥିଲେ ସିନା ଆମେ କହନ୍ତି ମୋତେ ଭିତରୁ କାଢ଼ିଦିଅ ହେ ପ୍ରଭୁ। ଏଇଟା ଯଦି ତା ପାଇଁ ମଧୁମୟ ହେଇଗଲା, ବେଦରେ ଏମିତିକା ବାକ୍ୟ ମାନେ ସବୁ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟରେ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱ ଦେଖ ମଧୁମୟ, ସେ ମଧୁ ଝରଣ କରିବ ହରଣ, ତୋ ପାପ ମରଣ ଭୟ। ଯୋଉ ଆମେ ପାପକୁ ଭୟ କରୁଛେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରୁଛେ, କ୍ଲେଶକୁ ଭୟ କରୁଛେ, ଏଗୁଡ଼ା ତ କିଛି ନଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭିତରେ କ୍ଲେଶ ଆମକୁ, ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଛୁଇଁଲାନି, ମୃତ୍ୟୁ ଆମକୁ ଛୁଇଁଲାନି, କାଳ ଆମକୁ ଛୁଇଁଲାନି, ଆନନ୍ଦରେ ବିତି ଯାଉଛି ଆମର ସମୟ, କାହିଁ ଆମେ ଏ ଭିତରୁ ବାହାରିକିରି ଯିବା? ଏ ଭିତରୁ ବାହାରିକିରି ଚାଲିଯିବାଟାକୁ ମୁଖ୍ୟ କହନ୍ତି ତ। ଏ ବନ୍ଧନରୁ ମୁଖ୍ୟ, ଆଉ ବନ୍ଧନ ତ ନାହିଁ। ଆଉ ଯିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନା, ଏ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ହଁ ମୋତେ ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ଦଉଛ, ଜନନୀ ଜନନଂ ଜାତୁ ମମ ବୈ, ମୋର ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହଉଥାଉ, ଏ ଭିତରୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିକିରି ବାହାରକୁ ଯିବିନି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱ, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ସୀତାରାମ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ନୃସିଂହ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ। ଏଠି ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି, ଫଳ ଫଳୁଛି, କି ସୁନ୍ଦର ମେଘମାଳା, କି ସୁନ୍ଦର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ, କି ସୁନ୍ଦର ଝରଣା ରାଜି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ଗୁଡ଼ିକ, କି ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୟୂର ନାଚୁଛି, ମୃଗ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଛି, ପକ୍ଷୀମାନେ କୋଳାହଳ କରୁଛନ୍ତି, ମାଛମାନେ ପାଣିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱ ଛାଡ଼ିକିରି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? କାହିଁକି ଯିବି? ଯେଉଁ ଆମକୁ ତ ବିଷମୟ ବୋଧ ହେଉଛି, ସେଟା ଅମୃତମୟ ବୋଧ। ଭକ୍ତି ବଳରେ, ଭକ୍ତି ବଳରେ ଏ ବିଶ୍ୱଟା ତାପ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆଉ ଛୁଇଁବନି, ୟା ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଛୁଇଁବନି, ୟାର ମଧୁରତାଟା ଆମର ଆସ୍ୱାଦନ ହବ, ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ଆମକୁ ସୁଖ ଲାଗିବ।
विश्व देख मधुमय वेदरे कहते परा मधु झरती सिंधव सिंधु मधु झरुची पर्वतर मधु झरुची आकाश मधु झरुची वृक्ष मधु झरुची भूमि मधु झरुची मधुरूत मधुबात वायु मधुमय तेज मधुमय आलोक मधुमय सबटा मधुमय केवल विश्व देख मधुमय वेदर मंत्र सब रही कहीं आमको तो ये संसार मधुमय लगुनि विषमय लगुच कि दुख कि दुश्चिंता कि पीड़ा भितर आम जीवन बीतौचे हाउता समय जो भक्ति बल विषमय विश्व अमृतमय बोध है से भक्ति ये कथा वस्तु भितर भागवत भितर पूर्ण हो रही सनकादि मुनिगण यार भितर जे जीवन बीतई दौरान बुद्धि है पश्चिम भागवत भितर जे तार भितर तार पढ़ा आलोचना पारायण प्रवचन आलोचना चर्चा श्लोक गीत लीला कथा यार भितर तार जीवन बीती जाऊँ से परम सुखरे रोचे ये शास्त्र को अवलंबन कर जीवन बीतौचे से परम सुखरे ता जीवन बीती जादृश मोहनीय भगवत गाथा श्रीमद भागवत परम पुण्यमय भूमि ब्रह्मकुंड निकटरे जेतेबेले सुखदेव गोस्वामी कहूले ता भितर केते ओ केउ सार सार कथा गुड़िक कही मु जहाँ शुणी आपण मान आगे व्यक्त करिछि तार टिके दिग्दर्शन दूची या 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 आमे आलोचना करी आसिले हो मुनिगण आसी सरला भागवत आपणकर यज्ञ शेष प्राय आमर कथा शेष प्राय भागवत कथा दूप वर्ष समुद्राणाम गिरी नद्यूपवर्णन ज्ञानर परिसीमा भितरे भूगोल और खगोल जाऊँ भू कौन पृथ्वी या विषय टी जान आकाश कौन या विषय टी जान ये ज्ञानर एक क्षीण अंश अवश्य एटा द्वारा आमर ब्रह्म साक्षात्कार हो आम भगवान को पाइबानी सत किंतु पाइबारे किछिटा साहाय्य हो भगवान को पाइबारे किछिटा सहायक हो भूगोल और खगोल ये सामान्य ज्ञान टिके रहिले भगवान को विषय आमर कि ज्ञान हम ना भगवान जोटा मूल तेज से तेजुटा को आम कि जापर केमती भगवान को आम ब्रह्म बोली कहू भगवान को आम कहू ब्रह्म बोली ब्रह्म शब्दर अर्थ कौन बृहत ब्रहण बोली गोटे धातु अच्छे व्याकरण रे संस्कृत व्याकरण रे ब्रहण धातु से ब्रहण धातु ब्रह्म शब्दर उत्पत्ति ब्रहण धातु बृहतता बड़ विशाल विराट ता को अर्थ करे बोध कराए अनुभव कराए केड़े बृहत ये ब्रह्मटा केड़े बृहत केड़े बड़ फिता हेले मध्य आमे मापी पारिबानी ब्रह्मटा केड़े बृहत बोली मुनि ऋषि मैंने कहते मापी पारिबनी जे साड़ू जानी कहीं आज्ञा जिते कष्ट हेले मध्य 6 मास वर्ष लागू आमे मापिबू नहीं 6 मास वर्ष कौन मापी हम कि पिलाए आमे मुनि ऋषि मैंने केते कल्प धरी मापिलु जे तार शेष पाइलुनी सरुनी मापुले तो मापुथबू टोल मापरे बड़े केते लंबा केते चौड़ा केते आयतन ये ब्रह्म नामक वस्तु
সেটা আমার কিছু ধারণা হলানি। কেড়ে বস্তুଟେ যে ପର୍ବତଟେ କହିଲେ କେଡ଼େ ବସ୍ତୁ ଆମେ ଆଖି ବୁଝିକରି ଚିନ୍ତା କରିଦେଲା, ହଁ ଏଡ଼ିକିଟେ ବଡ଼ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତ କି ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ପର୍ବତ, ହଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିଶାଳ ବସ୍ତୁ। ସମୁଦ୍ରଟା କେଡ଼େ ଆମେ ଗୋଟେ ଧାରଣା କରିପାରୁଛୁ, ପୁଷ୍କରିଣୀଟା କେଡ଼େ ଆମେ ଗୋଟେ ଧାରଣା କରିପାରୁଛୁ, ମାଡ୍ରାସ ଟାଉନଟା କେଡ଼େ ବଡ଼ ଆମେ ଧାରଣା କରିପାରୁଛୁ। କେତେ ହଉ ନା ପ୍ରାୟ 45 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା। ପ୍ରାୟ 45 କିଲୋମିଟର, 2000 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ହଉ ମାଡ୍ରାସ ହଉ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସହର ଗୋଟେ କିଛି ଧାରଣା କଲୁ। ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟା କେଡ଼େ ବଡ଼ ହୋ, କଲେଜ କମ୍ପାଉଣ୍ଡଟା କେତେ ବଡ଼ ଧାରଣା କଲୁ, ବ୍ରହ୍ମଟା କେତେ ବଡ଼ ଧାରଣା କରିକଲୁ। ସେଇ ଧାରଣାଟି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭୂଗୋଳ ଓ ଖଗୋଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଭୂଗୋଳ ଓ ଖଗୋଳର ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଆସେ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ବୃହତ୍ତାଟାକୁ ଜାଣିବାନି। ସେଟା କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେଡ଼େ ବଡ଼ ବ୍ରହ୍ମ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ପଦାର୍ଥ କିଏ କେବେ ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିପାରିବେନି। ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହବ, କ'ଣ ବୁଝିଲା ସୀମା ନାହିଁ ହୋ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୀମ କହିଲେ ଆମେ କିଛି ବୁଝୁନୁ, ସୀମାହୀନ ଅସୀମ କହିଲେ ଆମେ କିଛି ବୁଝୁନୁ, ଜାଣୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଭୂଗୋଳ ଖଗୋଳ ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ଅଛି ସେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। କୋଉ ବାଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ? ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରି ଆସିଲେ, ଦ୍ୱୀପ ବର୍ଷ ସମୁଦ୍ରାଣାମ ଗିରି ନଦୀପ ବର୍ଣ୍ଣନମ, ମେରୁ 1,000 ଯୋଜନ ଉଚ୍ଚ, 16 ଯୋଜନ 100 ଯୋଜନ ଉଚ୍ଚ, 16 ଯୋଜନ ମାଟି ଭିତରେ ଅଛି। ଏମିତି ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତାର ସବୁ ମାପ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାପ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ କହିଲିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସହଜରେ ଧରି ହେବନି ବୋଲି। ତାପରେ ବର୍ଷ, ତାପରେ ପର୍ବତ, ତାପରେ ବର୍ଷ, ତାପରେ ପର୍ବତ। ଏ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ, ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ, ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଠାରୁ 2 ଗୁଣ ହେଉଛି ତାର ଚାରିପାଟରେ ଥିବା ଲବଣ ପର୍ବତ। ଲବଣ ପର୍ବତ ପରେ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର, ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ପରେ ପ୍ଳକ୍ଷଦ୍ୱୀପ, ପ୍ଳକ୍ଷଦ୍ୱୀପ ତାର 2 ଗୁଣ ହେଉଛି ତା ଚାରିପଟେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର। ଏମିତି ବଢ଼ି 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 ଏଇଠି ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଏ ଖଗୋଳ ଭୂଗୋଳ ମିଶି ଗୁଡ଼ା ଯେତେ ହିସାବ ଅଛି 7ଟା ଦ୍ୱୀପ, ଇଏ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ଭଗବାନଙ୍କ ନାକରେ ଧୂଳି ଭଳିଆ ବାହାରୁଛି ବୋଲେ ସେ କେଡ଼େ ପଦାର୍ଥ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ଭଗବାନଙ୍କ ନାକରେ ଧୂଳି ଭଳିଆ ବାହାରୁଛି ନିଶ୍ୱାସରେ, ଦୁଶୁନି। ଧୂଳିଟା ତ ଦୁଶୁଛି, ଧୂଳିଟା ତ ଆଖିରେ ଦୁଶୁଛି। ଖରା ପଡ଼ିଲେ ପବନରେ ଧୂଳି ଉଠୁଥିବ ଆମକୁ ଦୁଶିବ, କିନ୍ତୁ ନାକ ଦେଇକରି ଯୋଉ ଧୂଳି ବାହାରୁଛି କି ଭିତରକୁ ପଶୁଛି ସେଟା ଆମକୁ ଦୁଶୁଛି କି? କେଡ଼େ କ୍ଷୁଦ୍ର, କେଡ଼େ କ୍ଷୁଦ୍ର। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ନାସା ଛିଦ୍ର ଦେଇ ବାହାରୁଛି, ଲୋମକୂପ ଦେଇ ବାହାରୁଛି। ଆମ ଚମ ଭିତରୁ ଝାଳୁଟା କୋଉଠୁ ବାହାରୁଛି ଆମକୁ ଦୁଶୁଛି? ଲୋମକୂପରୁ କୋଉଠି ଛିଦ୍ର ଅଛି, କଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁଛି ତ ଝାଳ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ଅଛି ତ, ସେ ଛିଦ୍ର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଲୋମକୂପ ଦେଇ ଆମର ଝାଳ ବୋହିଲା ଭଳିଆ ଇ ଭଳିଆ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କୋଟି କୋଟି ବାହାରୁଛି। ଲୋମକୂପ ଦେଇକିରି ଯାହାର ବାହାରୁଛି, ଲୋମର ତ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ଲୋମକୂପର ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ ଲୋମକୂପ ଦେଇକିରି କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି। ଯଶୈକ ନିଶ୍ୱାସିତ କାଳ ଅଥାବଲମ୍ବ୍ୟ ଜୀବନ୍ତି ଲୋମ ବିଳ ଯା ଜଗଦଣ୍ଡ ନାଥା। ଲୋମ ବିଳ ଯା, ଲୋମ ବିଳ, ଜୀବନ୍ତି ଲୋମ ବିଳ ଯା ଜଗଦଣ୍ଡ ନାଥା। ତେତେ ପ୍ରଭାବ ନିଚୟା ବିହିତାଶ୍ଚ ଜେନମ୍। ସେ ଲୋକର କେତେ ପ୍ରଭାବ ହଉ, ସେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ, କେଡ଼େ ମହାନ, କେଡ଼େ ବୃହତ୍। ଜ୍ଞାନୀ ମାନଙ୍କୁ, ବିଚାରବନ୍ତ ମାନଙ୍କୁ, ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ମାନଙ୍କୁ, ବ୍ରହ୍ମବେତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମର ଆୟତନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ବିଶାଳତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ବୃହତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଟିକେ
किंचित धारणा प्रदान करने निमंते भूगोल और खगोल सहायक। भूगोल और खगोल सहायक। आमर ये भूगोल खगोल इठी डिटेल आलोचना होनी आम करूँ। आमर भगवान कथा भितर भूगोल खगोल आम आलोचना करूँ खाली गोटे अच्छी बोली कहीदे कहीं आलोचना करूने आमर ज्ञान और धैर्य भूगोल खगोल अध्ययन करने को समर्थ नुहे अति कम हो आमर एत धैर्य ना कि आमर एत ज्ञान ना जो थे आम भूगोल खगोल को डिटेल ना सामान्य भाव टे पढ़ापढ़ी करवा तेणु कहले छुई छुई नहीं आम पढ़े गोटे अच्छी बोली ए जो तापरे 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 सातुटा द्वीप सातुटा समुद्र सातुटा द्वीप सातुटा समुद्र ये जो आयतन ये जो ब्रह्मांड एतिकी आम जो हिसाब कले ब्रह्मलोक पर्यंत द्वीप द्वीप पर गोटे समुद्र समुद्र पर गोटे द्वीप द्वीप पर गोटे समुद्र तापर पुणी गोटे द्वीप एमती मझे रही तो ये भर पर्वत मान रही आम गोटे जम्बूद्वीपर पर्वत गुड़ाक कथा चिंता कले ना हो जम्बूद्वीपर पर्वत गुड़ाक आम कौटी चिंता कले मो केवल मेरु पर्वतटा आउ चारिपटे थी चार्टा पर्वत कथा चिंता करुचे आ हेमकूट हिमालय नैषध दक्षिण को थी 3टा पर्वतर कथा आम खाली ना उच्चारण कले विचार करदे से केते योजन लंबा केते योजन चौड़ा सेटा रही सब भागवत बाहर करेंगे शुणे गुड़ाक आम किसी आलोचना करदे तार लंबा चौड़ा सब शुणिले आम आश्चर्य हवा ये जम्बूद्वीपटा केते बड़ जे आमर कल्पना चक्षु पाइबनी एमती 7टा समुद्र 7टा द्वीप मिशिक ब्रह्मांड आउ तो पाताल अच्छे ये जो एड़े बड़ ब्रह्मांड यहीटा पुणी ब्रह्मांड मान भितर छोटियाटा आज्ञा ठुरी आंब गिरिडी आंब छोटियाटा जो ब्रह्मांड कथा आम आलोचना कले गिरी नदी पर्वत सागर एटा छोटियाटे आज्ञा आमर एटा छोटियाटा ना छोटिया मैंने अति छोट एटा हिसाब रे नौ नहांती हाँ एटा हिसाब रे ही जाऊनी एते छोट जे आ बड़ ना खूब बड़ बड़ ब्रह्मांड अच्छी केते बड़ ब्रह्मांड मुंड संख्या अनुसार ब्रह्मांडर आयतन प्रति ब्रह्मांड गोटे जड़े ब्रह्मा अच्छा तो आमर जमी ब्रह्मांड से प्रत्येक ब्रह्मांड को गोटे ब्रह्मा गोटे विष्णु गोटे शिव गोटे इंद्र 10टी दिगपाल पितृ ऋषि मनु प्रत्येक ब्रह्मांड अलग अलग प्रत्येक ब्रह्मांडर अलग अलग एमाने गोटे ब्रह्मांडर पालक पार्षद जोटाक सब भगवान विभूति अंश नुहे भगवान अंश और भगवान विभूति प्रत्येक ब्रह्मांडर अलग अलग प्रत्येक ब्रह्मांडर जो अलग अलग ब्रह्मा शिव इंद्र सूर्य चंद्रमा 10 दिगपाल मनु ऋषि सब रहुचंदी के को ब्रह्मांड ब्रह्मा जो गोटे गोटे रहुचंदी से ब्रह्मा माने बहु मस्तक विशिष्ट सेनकर बहु मस्तक अच्छी तांकर मस्तक संख्याटा केमिति करा जाए ब्रह्मांकर केतुटा मुंड रहिबो तांको कांधरे आम ब्रह्मांकर 4टा मुंड आम ब्रह्मांकर 4टा मुंड पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर आम शिवंकर जमी 5टी मस्तक ना पंचानन गोटे ऊर्ध्वमुख अच्छे 4 दिग को 4टा ऊपर को गोटे शिवंकर ऊर्ध्वमुखर पूजा शतरुद्राभिषेक सहस्र रुद्राभिषेक ऋग्वेद जो सब रही ऊर्ध्वमुखर पूजा बड़ विकट आज्ञा बड़ भयानक सी पूजा
रुद्रंकर ऊर्ध्वमुख पूजा आमर ये चलुनी होनी किए करंतनी एटा करि परिबानी आमे ऋग्वेद रे तार सूचना दिया होइछि महा भयंकर पूजा से तो संभालिबा कष्ट आमे तो नृसिंह पूजा टिके कला बेलू नाकेदम हो आमर समाज रे नृसिंह उपासना सहजरे आमे करि परछु कि कोठी होनी घरे आमे ठाकुर टिके नृसिंह सेना रखिछु कि समाजर विभिन्न स्थान रे नृसिंह मूर्ति अछंती नारसिंहम ये कम शक्ति नुह भगवान तेजुटा बाहुरी सी बाटे देखाई जगन्नाथ मूर्ति रे भगवान भितर थिबा मधुर रसटा फुटुची कृष्ण भितर भगवान भितर थिबा मधुर लीलाटा फुटुची राम द्वारा राम मूर्ति रे भगवान भितर थिबा धर्माचार पणियाटा फुटुची से धर्माचरण करती न्याय को जोगी चलती फुटुची भगवान भीतर तेज शक्ति बलवीर्य नृसिंह मूर्ति अल्प टे फुटुची से नृसिंह पूजा आम कर नृसिंह स्तबुटे आम उच्चारण करें बास्यातरेण ध्वज ध्रुग धृत ध्वधिपते रुद्रड़ ध्वजा निर्गुण एडे गोरा डारु डूरा सरे डुरु तरम गैब्रायकं भ्राडरं मंदुन्यांग मस्तयित्वांग रड रडन रडो डम्मरो डम्मराढ्यां पायादुबो मुक्ति हिता विकिळि किळि किळा पातुब नारसिंहं कौन बुझिले किछि बड़ कष्ट में गोटे घोषी पकई मु भी किछि बुझिनी एथर मु भी किछि बुझे कि रहस्य माने सब रही आम ऋषि माने केते भीतर को पश्चंदी शब्द तत्वर भागवत तत्वर सृष्टि तत्वर बड़ा अद्भुत जिनिस नृसिंह उपासना तो टी आम करें नृसिंह तत्व बुझीपारे नृसिंह मूर्ति को देखीदे एकुटिया मंदिर भितर आमको भय हो जाऊँगी भगवान विकट रूप शिवंकर भगवान विकट अल्प टे क्षीण शिवंकर ऊर्ध्वमुख पूजा से भाया महान विकट जहा हो आमर बहुत समय आड़ साड़े गला शिवंकर पंचमुख भाया ब्रह्मांगर चारोटी मुख रही चारोटी मुख रु ब्रह्मांडर आयतन परिकल्पना करा जाए प्रत्येक ब्रह्मांड तो ब्रह्मा अच्छा सबु ब्रह्मा मानकर चारि मुंड नहीं कार चारि मुंड कार 10 मुंड कार 20टा मुंड कार 50टी मस्तक कु ब्रह्मांडर ब्रह्मांकर 200 मुंड कु ब्रह्मांडर ब्रह्मांकर 100 मस्तक लक्षे मस्तक एमती अच्छा बोले एमती कौन सब मुंड कहीं अलग अलग हो से ब्रह्मांडटा से बड़ चारोटी मस्तक थे ये ब्रह्मांडटी आम जोड़ा सप्तद्वीप सप्त समुद्र कल्पना कले आमर जो ब्रह्मांड एडिकिटे है बेलू मात्र चारोटी मस्तक 100 मस्तक जो ब्रह्मांडर से आम ब्रह्मांडर 25 गुण बड़ हो तो 4 मुंडिया ब्रह्मांड 25 गुण अधिका मस्तक रहा से ब्रह्मांडर तेणु आम ब्रह्मांड 25 गुण अधिका आम ब्रह्मांड को ब्रह्मांडा 100 गुण अधिका कोटा 1000 गुण अधिका कोटा 500-700 गुण अधिका एमती अनंत संख्यक ब्रह्मांड आम ब्रह्मांड कोटि कोटि गुण बड़ से गुड़ाक धूली भलिया बाहर ईटा नुह ईटा तो बाहर बेले जना पड़ोनी कुआटे पलैला ये ब्रह्मांड ब्रह्मांड सृष्टि कथा आम जाने ना अन्य ब्रह्मांड कथा कौन आम पढ़ुचे कि आम ब्रह्मांड टी आम जाने आम गाँ कथा टी आम जाने से गाँव में कौन है से कथा किए जानी आम गाँ भाया अन्य गाँ मान अच्छी जो ब्रह्मा सृष्टि हेले ये भी सृष्टि हेले एमती अनंत कोटि जगार सृष्टि होती
हेले आम ये कह भगवान नाहिरू कौन 1000टा पद्म बाहर जे सब ब्रह्मा नाई नाई गोटे पद्म बाहर जे ये गर्भोदक साई जे शोचती ये संख्यार कोटी कोटी केते समुद्र केते जगार भगवान केते मूर्ति होती समस्त नाभि गोटे पद्म बाहर पद्म उपर जो ब्रह्मांड तैयारी हेले से पद्मटा जिते बड़ ब्रह्मांड सेते बड़ होती कौन एटा सब भिन्न भिन्न ये गर्भोदक साई ही भिन्न अलग अलग जहा हो पुराण रहस्य बड़ विचित्र एइथुरु आपण लक्ष्य करंतु जे ब्रह्मटा केड़े पदार्थ होइतिबो ब्रह्मटा केड़े पदार्थ होइतिबो आ कल्पना करवा धारणा करवा सहज न जहा हो आमे भूगोल विषय रे सामान्य किछि आलोचना करछे 2-4 मिनिट खगोल विषय रे टिके आलोचना करदेवा खगोल कहले ख शब्दर अर्थ कोन आकाश आकाश को ख कहा जाए ख ये अक्षरटार अर्थ होची आकाश पक्षी मान को कहा जाए खग नहीं पक्षी मान को खग कहा जाए नहीं तार गोटे ना होची खग कहीं ह ना ख आकाश रे ग गतिशील से माने बोली ख ग खे चर ख आकाश खे आकाशे जो माने विचरण करती माने खे चर ख कहले आकाश भू कहले जमी भूमि गोल भूगोल से ख कहले आकाश खगोल भूगोल खगोल जो ख आकाश एटा टिके ना को कल्पना करंतु गोटे तो देइचंदी सीरीज रे छाड़ देकरी पळेया को मन होनी टिके छुई नहीं पळेवा न हो टिके चाहि नहीं पळेया को मना की छुई मानी खाली चाहि नहीं पळेया एटा कहंते बोली एडो खगोल कहंती बोली मंदिर भीतर को न पसले मध्य दूर देखे एटा रे अमुक मंदिर एटा ओंकारेश्वर मंदिर हेट दुष्ट देख सेमती खगोलटा को देखई दे खाली पळेया टिके देखि भीतर को पशिया आमर जो सप्तद्वीप कथा आम आलोचना कले आमर जम्बूद्वीपर बाहर पार्श्वर लवण समुद्र बादे गोटे पर्वत से पर्वत आरपटे गोटे सागर से सागर बाहर पटे प्लक्षद्वीपर बाहर पार्श्वर सेमती गोटे पर्वत से पर्वत आरपटे कुशद्वीप आरपटे गोटे सागर सागर आरपटे गुड़ा बेलू बेल बड़ सब सागर आरपटे पुणी गोटे पर्वत एमती रही पर्वत घेरिकी रही द्वीप समुद्र पर्वत द्वीप समुद्र पर्वत एमती सातटा द्वीप समस्त चारिपटे गोटे गोटे हेले 7टा समुद्र ना से आम आलोचना करनथिले लवण समुद्र एटा क्षार समुद्र इक्षुरस समुद्र सुरा समुद्र सुधा समुद्र सुधा नहीं अमृत भितर नहीं अमृत सागर नहीं दधि समुद्र दुग्ध समुद्र घृत समुद्र और मधुर जलर समुद्र एमती 7टा समुद्र 7टा द्वीपर 7टा समुद्र 7टा द्वीपर 7टा पर्वतमाला एमती रही ये पर्वतमाला मान भितर तृतीय पर्वतटा को कहते लोकालोक ता ना हूँ लोकालोक पर्वत ये लोकालोक पर्वत माला जो रही वृत्ताकार ता भितर 3टा द्वीप पड़ेगा कुश एटा हूँ जम्बू तापर प्लक्ष तापर कुश ये 3टा द्वीप बादे लोकालोक पर्वत रही ये लोकालोक पर्वत ऊपर सूर्य बुलुचंदी ये जो सूर्य घुरुचंदी केते उच्चरे घुरुचंदी लोकालोक पर्वत ऊपर तांगर रथर चक्काटा रहुछि सूर्य रथर केतुटा चक्क की गोटे गोटे चक्का
ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଚକିଆ ଯାନ ତିଆରି କରିନେ। ଦୁଇ ଚକିଆ ନହେଲେ ଆମର ଚଳୁନି। ଏକଚକିଆ ଯାନ ଆମର ଆହୁରି ତିଆରି ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏଇ ରଥ ଉପରେ ବୋଧେ ଭଲ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ଜାଣିଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇ ଗୋଟେ ଯାନ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରୁ କଳ୍ପନା ଆଉ ପ୍ରେରଣା ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ପଢି ଦଉଛେ ହଁ ହଁ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରିକିରି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସି ପଡୁଛେ। କାହିଁକି ନା ଆମର ମନଟି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ମନଟା ବେଶୀ ବିଷୟଶୀଳ, କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଡକୁ ମନ ଯିବନି, ବିଷୟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। କଣରେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥରେ ଗୋଟିଏ ଚକ, ଗୋଟେ ଚକରେ ଚାଲୁଛି ତ। ଋଷିମାନେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି କେମିତି ହବ, ସେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ। ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଲାଗି, ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏକ ଜଗିଆ ଯାନ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ କରିପାରନ୍ତି, ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଏକ ଚକିଆ ଯାନ ଯେମିତି ତେଲ ସର୍ଟ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଯାଉଛି, ରେଟ୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଏକ ଚକିଆ ଯାନ ହେଲେ ବହୁତ କମ୍ ତେଲ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଘର୍ଷଣ କମିଯିବ। ଯୋଡ଼େ ଚକା ଘଷି ହେଉଛି, ଚାରିଟା ଚକା ଘଷି ହେଉଛି। ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଯୋଡ଼େ ଚକା ଘଷି ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଚକା ଘଷିଲେ ଅଧା ତେଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟିଏ ଚକା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥର, କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା ସାତୁଟା ଘୋଡ଼ା ସେ ରଥକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିକିରି ତାଙ୍କ ସାରଥୀ ଅରୁଣ ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି। ରଥଟା ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସେ ସାରଥୀର ପିଠି ସିଆଡ଼େ, ମୁହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼େ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଥରେ ରଥି ବସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବଡ଼ ଓଲଟା କଥା। ସେ ସାରଥୀ ମାନେ ଏପରି ଦକ୍ଷ ଯେ ସେମାନେ ପଛକୁ ନ ଚାହିଁକିରି ରଥ ପଛକୁ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ସେ ରଥ। ଏମାନେ ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଗରୁଡ଼ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଛନ୍ତି ନା? ଆଉ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟା ଗୋଟେ ଚଳନ୍ତା ରଥ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାର ସାରଥୀ ଗରୁଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତେ, ନହେଲେ ଅରୁଣ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଗରୁଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଚଳଉଥାନ୍ତେ ବୋଲେ, ଯଦି ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ଆଡ଼କୁ ରଥଟା ଚାଲୁଥାନ୍ତା, ମନ୍ଦିରଟା ମୁହଁ ଆଡ଼କୁ ରହିଲା, ବାସଳି ସାହି ଆଡ଼େ ନାଇଁ କି, ଲୋକନାଥ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ହେଲା ଗରୁଡ଼ଙ୍କର। ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ରହୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋସଂଯୋଗ କରିଦେଲେ ତମର ପିଠି ଅଛି ଜୀବନ ରଥ, ତମର ଠିକ ଚାଲିବ, କୋଉଠି ଧକ୍କା ହବନି। ଆରେ ସେପଟକୁ ନ ଚାହିଁଲେ କେମିତି ରଥ ଚଲେଇବି? ଏ ଉକ୍ତିଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରାଣରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲି। ଗୋଟେ ଉପପୁରାଣ ନାହିଁ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରାଣ ବୋଲି, ସେଠି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସାରଥୀ ଅରୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି, ଆଣ୍ଠେଇକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି ବସିଛନ୍ତି। ହାଏ ଅରୁଣ, ତମେ ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛ? ତମେ ରଥ ଚଲେଇବ ପରା? ନା ହଁ ଚଲଉଛି ପରା, ମୁଁ ରଥ ଚଲଉଛି ନା। ଆଉ ତମେ ନା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବସିଛ ନା? ଏଇଟା ହଉଛି ରଥ ଚାଳନା। ସେ ରଥ କୁଆଡ଼େ କିଛି ଖୁଡ଼ କାଢ଼ ହବନି, ଠିକ ଚାଲିବ। କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଧରି ସେ ରଥ ଚାଲିଛି ଯେ କୋଉଠି ମାଡ଼ ହଉନି, ଓଲଟି ପଡୁନି, ଆଘାତ ହଉନି, ପଞ୍ଚର ମଧ୍ୟ ହଉନି, ଠିକ ଚାଲିଛି। କଣ୍ଟା ଖାଲ କୋଉଠି ନାହିଁ। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ତମର ଜୀବନ ରଥ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଚାଲିବ, କୋଉଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ତମେ କୁଆଡ଼େ ମୁହଁ କରିଛ? ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପିଠି କରି ବସିଛ କି? ଅରୁଣ ପିଠି କରି ବସିଛନ୍ତି କି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ? ଗରୁଡ଼ ପିଠି କରିକି ବସିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରଥ ଚଲେଇବେ ବୋଲି? ଆଉକୁ ନାଇଁ, ଯୁଆଡ଼େ ରଥ ଯିବ ସିଆଡ଼କୁ ପିଠି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୂଳ ଶକ୍ତିକି ଧଇଲେ ତାର ସେ ଠିକ ଚାଲିବ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପିଠି କରିଦେଲେ ତମ ଆଖି, ତମ ବୁଦ୍ଧି, ତମ ଚାବୁକର କେତେ ବଳ ଯେ ତମେ ରଥ ଠିକ ବାଟରେ ଦେବ, ବାଟ ଜାଣିଲେ ଚଳିବ କେମିତି? ଅରୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥର ସାରଥୀ। ଅରୁଣ କିଏ? ବିନତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅରୁଣ। ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମାଟେ ହୋ, ଏମିତି ମା ହବା ଭଲ। ମା ହବ ତ ଏମିତି ମା ହବ। ଯୋଡ଼ିଏ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଥିଲା, ଗୋଟିକ ନା ଗରୁଡ଼, ଗୋଟିକ ନା ଅରୁଣ। ବଡ଼ ପୁଅଟି ନା ଗରୁଡ଼, ସାନ ପୁଅଟି ନା ଅରୁଣ। ସେ ମାଟା କେମିତି ହରିଭକ୍ତିମୟ ଯେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଙ୍କରି ସୌତୁଣୀ ମାନେ, କଶ୍ୟପଙ୍କର ତ 17-18 ପତ୍ନୀ,
ଦକ୍ଷ କନ୍ୟା ସମସ୍ତେ ଜଗତଟା ସେଇଠୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ସପତ୍ନୀ ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ିଏ ପିଲା ସିନା ଯୋଡ଼ିକାଙ୍କ ପିଲା ଉପଯୁକ୍ତ ପିଲା। ଗୋଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସାରଥୀ, ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ସାରଥୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ସାରଥୀ। ଗୋଟେ ହରିନାରାୟଣଙ୍କର ସାରଥି, ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ସାରଥି। ତାଙ୍କ ରଥରେ ତାଙ୍କ ସେବକ ହେଇକରି ବସିଛନ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟ ପିଲା ଯୋଡ଼ିଏ। ଗୋସାଇଁଜୀ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋର ମନେ ପଡୁଛି। ଗର୍ଭବତୀ ଯୁବତୀ ଶୋଇ ଜାନେ, गर्भवती जुवती अब सोई जाके सुत राम भगत होई। तार गर्भधारणटा सार्थक जा पिलाटा राम भक्त होला। जो गर्भधारण कष्ट, जो संतान प्रसव कष्ट जंत्रणा, जो दुख, से दुखटा तारी सार्थक होइछि। सेई गर्भधारणीर गर्भधारण कष्ट सार्थक होइछि, जाके सुतु राम भगत होई। जा पिलाटी राम भक्त होला। नतरु व्यर्थ बिहाने, से पदटा मोर मन पड़ुनी। नतरु व्यर्थ बिहाने, बिहानी प्रसव करवा, नहले तार संतान प्रसवटा व्यर्थ। जदि पिलाटी हरिभक्त न होला, जन्म करथिबा पिलाटी जदि हरिभक्त न होला, भगवान को विश्वास करूनी, भगवान को पाखरे मन लगौनी, तार एड़े कष्ट करवा व्यर्थ हो गला बोली कहउछथि। प्रकृत ए अरुण आ गरुड़ जोड़ी पिला जन्म करथिले। अरुण सान पुआ, गरुड़ बड़ पुआ। अरुण सारथी रूपे सूर्यंग रथरे बसचंदी। सूर्यंग रथ निरंतर गतिशील। से कौटी बुलुची हो, लोकालोक पर्वत शिखर रे चकाटा बुलुची। लोकालोक पर्वत शिखर रे बुलिया फल रे ये लोकालोक पर्वतर गोटे पार्श्व रे बुलुची, आर पार्श्व नहीं। शिखर तुंग चूड़ारे नुह, तुंग चूड़ारे नुह, तार गोटे पार्श्व रे बुलुची। ते कल्पना कर, पर्वतर दुटा पार्श्व अच्छी तो गोटे पार्श्व रे बुलुची। पार्श्व रे बुलिया फल रे चतुर्दिगरे सूर्यंगर तेज आलोकटा गोटे पाखरे पड़ुची, आर पाखरे पर्वत शृंगर हो जिबारु सेपटको आ सूर्य आलोक जाउनी। जो पर्वतर एक पाख आलोक एक पार्श्व अंधार, सूर्यंग तेजटा तो गलानी, आ मझे तो कांथ रहीगला, आलोकटा जाउनी सेपटको आ कोन। पर्वतर तुंग चूड़ारे बुलुनी से, तार गोटे पार्श्व बुलुची। पार्श्व पर्वतर पार्श्व देश बुलुथुबारु तार अपर पार्श्व तुंग शृंगर हो जावा फल सूर्यंग आलोक साड़ू गलानी। ये तीनटा द्वीपरे जम्बू प्लक्ष कुश, ये तीनटा द्वीपर आलुओ पड़ुची, आर चारिटा द्वीपर आलुओ पड़ुनी। सूर्यंग आलोक साड़े जाऊनी, सूर्यंग आलोक साड़े जाऊनी। साड़े तांकर आलुओ जमी कौन दिन रात सब राति, से तांकर कौन व्यवस्था करथिबे। सेटाक दिव्य लोक, सेठिकार निजस्व आलुओ अछि। जेमती आपण माने देखिबे रेडियम दिया होती, केतक जिनिस रेडियम दिया होता है। रात तार से आलुओ बाहर, से बाहर आलुओ दरकार करूनी। सब जिनिस को बाहर आलुओ दरकार अच्छे, टर्च पकड़े दुष्व, सेटा आपे आपे निज आलोक आलोकित। सेमती अन्य चारिटा आलोक द्वीप निज आलोक आलोकित, सूर्यंग आलुओ तापे दरकार नहीं। ये जो तीनटा द्वीप कथा आम कहूचे, जो तीनटा द्वीप को सूर्य आलोकित करुचंदी, एमानकर निजर आलुओ नाही। से तीनटा लोक हला भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक। स्वर्गलोक तो सूर्य याद रहे,
ଆଉ ଆରପଟକୁ ତାଙ୍କ କିରଣ ଯାଉନି, ଆରପଟକୁ ତାଙ୍କର କିରଣ ଯାଉନି। ଲୋକାଲୋକ ପର୍ବତର ସେପଟେ ରହିଲା ଯୋଉ ଆଉ 4ଟା ଲୋକ, ସେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ମହଲ୍ଲୋକ, ତପଲୋକ, ଜନଲୋକ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ। 4ଟା ଲୋକ ସିଆଡ଼େ ରହିଲା। ସେଗୁଡ଼ାକ ସ୍ୱୟଂ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ, ସ୍ୱୟଂ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଳୟ ବିଷୟ ଯେତେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଳୟ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ନିତ୍ୟ ପ୍ରଳୟ, ନୈମିତ୍ତିକ ପ୍ରଳୟ, ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଳୟ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆତ୍ୟନ୍ତିକ ପ୍ରଳୟ। ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଳୟ ବୋଲି ଅଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଳୟ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏ 3ଟା ଲୋକ ବିନାଶ ହୁଏ ନା। ଆଉ ମନେ ଅଛି ନା, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟ 4ଟା ଲୋକ ଥାଏ। ଏ ଲୋକାଲୋକ ପର୍ବତଠୁ ଇଆଡ଼କୁ, ମାନେ ଆମର ଏଇଠୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ସେ 4ଟା ଲୋକ ଥିବ ବସି ରହିବା ଏବଂ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ, ଏପରିକି ଦୈହିକ କର୍ମ ମଧ୍ୟ, ତାକୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପ୍ରାୟୋପବେଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମର ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା କ'ଣ ଆମରଣ ଅନଶନ, ଯେ ସେଇଟା ଆଉ ବେଶୀ ହଉନି, ରିଲେ ଅନଶନ ହେଇଗଲାଣି। ମଝିରେ ଚା ଟିକେ ଅବଶ୍ୟ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ରିଲେ ଅନଶନ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ପ୍ରବେଶନରେ ବସି ଏତିକି ବେଳେ ସମସ୍ତ ମନି ଋଷି ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଇଏ ହଉଛି ୟାଙ୍କର କାହାଙ୍କର। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲେ, ସେଟାକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିଦ୍ରା କାଳ କୁହାଯାଏ। ମହଲୋକ, ତପଲୋକ, ଜନଲୋକ, ସତ୍ୟଲୋକ ବା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ଏ 4ଟା ଲୋକ ଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ା ତ ଦ୍ୱୀପ, ଏ ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହୁଏନି। ଏ 4ଟି ଲୋକ, ଏ 3ଟି ଲୋକ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଯେତେକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଇତକରେ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ କି, ଇତକରେ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗତିକି ଧରିକିରି ବାକି ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଲିଲେ ସେ ଟାଣିକିରି, ଏ ଛୁଆଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକିରି ଖେଳିବ, ବୁଲିବ। ସେ ତଳେ ଅଗଣାରେ ଘିରି ଘିରି ବୁଲିବ। ସେ ପିନ୍ଧିଥିବା ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ ବୁଲିବ, ପିନ୍ଧିଥିବା ସାର୍ଟଟି ମଧ୍ୟ ବୁଲିବ, ତା ସାର୍ଟରେ ଲାଗିଥିବା ବୋତାମଟା ବୁଲିବ, ତା ପକେଟରେ ଖଞ୍ଜିଥିବା ପେନ୍ଟି, କଲମଟି ବୁଲିବ, ସେ ଧରିଥିବା ଚକୋଲେଟ ଟିକେ ଲଡୁଟି ମଧ୍ୟ ବୁଲିବ, ନାଇଁ କି, ସେ ଅଣ୍ଟାରେ ଭିଡ଼ିଥିବା ବେଲ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ, ତା ଦେହରେ ଯେତକ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି ସବୁ ତକ ବୁଲିବ। ଆଉ କ'ଣ, ସେ ପିଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଘୁରିଲା, ଆଉ ସେମିତିକା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଘୁରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଖଞ୍ଜା ହେଇଥିବା ସମୁଦାୟ ବସ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଧରି ଘୁରୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଧରି ସବୁଗୁଡ଼ା ଘୁରୁଛି। ତାଙ୍କ ଦେହରେ କ'ଣ କ'ଣ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି? 27ଟି ନକ୍ଷତ୍ର। ପ୍ରଥମେ 27ଟି ନକ୍ଷତ୍ର, 9ଟି ଗ୍ରହ। 27ଟି ନକ୍ଷତ୍ର, 9ଟି ଗ୍ରହ, ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର, ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତେଜ ସହିତ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରହାଣୁ ଖଣ୍ଡ, ତାର ସବୁ ନାଁ ଅଛି। ପୌରାଣିକ ନାଁ ଅଲଗା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାଁ ଅଲଗା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ତ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ନାଁ ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ସେଥିରେ ଫେରେ 1, 2 ଏମିତି ନମ୍ବରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍କା, ଧୂମକେତୁ, ଦୀର୍ଘପୁଚ୍ଛ, ମାନ୍ଦି, ଗୁଳିକ, ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି। ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର,
ଗ୍ରହ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ମାନ୍ଦି ଗୁଳିକ ଯମକଣ୍ଟକ, ଏମିତି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁଛି ବୋଲି ଆମେ ବୁଝି ପକାଉଛେ, ଜାଣି ପକାଉଛେ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁନି ବେଶୀ। ମାନ୍ଦି ଗୁଳିକ ଯମକଣ୍ଟକ, ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଏମିତି ରହିଛି କେତେଟା ନା, ଧୂମକେତୁ, ଉଲ୍କା, ଦୀର୍ଘପୁଚ୍ଛ, ଏମିତି ସବୁ ତାର ନାଁ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଧରିକିରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଧରିକିରି ମହାକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନିରନ୍ତର। ଏ ଯେତେ ଜିନିଷ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ କାହାର ହେଲେ ନିଜର ଆଲୁଅ ନାହିଁ, ସବୁଗୁଡ଼ା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ। ଆମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ରାତିରେ ଆକାଶକୁ ଯଦି ଦେଖିଦେବା, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆକାଶକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2-4 ଦିନ ଦେଖେ। ଆଜିକାଲି ଆଉ ଟିକେ ସମୟ କମ୍ ହେଉଛି, ଆଗେ 15 ଦିନ 20 ଦିନ ଦେଖୁଥିଲି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆକାଶରେ ଧୂଳିକଣା ଥାଏ ନା। ଦୀପାବଳି ପାଖାପାଖି ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ ଠୁ ଆମର ଅଁଳା ନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ରାତି ସମୟ, ରାତି ଅଧରେ 2 ତାଲା 3 ତାଲା ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇଲେ, ସେଠି ବସିକିରି କିମ୍ବା ଶୋଇକିରି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲେ ଆକାଶର ମହତ୍ଵ ବୁଝି ହେବ। ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା କେବେ ଦେଖିନେ। 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଆକାଶକୁ ଚାହାନ୍ତୁ, ମନରେ ଜାତ ହଉ, କି ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଏ। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ ଆପେ ଜାତ ହୁଏ, ଭଗବତ ଭକ୍ତି ଆପେ ଜାତ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଆକାଶରେ ଧୂଳିକଣା ନାହିଁ ତ, ବର୍ଷାରେ ସବୁ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆକାଶରେ ଆଇଥିବ ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ, ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି ହେଇଥିବ, ଦ୍ୱାଦଶୀ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଏମିତିକା ରାତି, ଚନ୍ଦ୍ର ନଥିବ। ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ନକ୍ଷତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର କିଏ ଗତି କରୁଛି। ଏଇଠି ସେ ତାରକା ପାଖରେ ତାରାଟି ଅଛି, ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ତାକୁ ଟପିଗଲାଣି। ବହୁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ବହୁ ତାରକା ପୁଞ୍ଜ, ସେମାନେ ଯେମିତି ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଲାଗିବ। ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ଅଭିଭୂତ ହେଲେ ତ କୁ ହେଲେ ବସ୍ତୁଟା ପାଇବ। ମନଟା ଐକକେନ୍ଦ୍ରିକ ନହେଲେ, ଏକାଗ୍ର ନହେଲେ କୋଉଠି କୋଉ ଜିନିଷ ମିଳିଲାନି କି? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଲେ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏ ଗଲା ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ମଣ୍ଡଳ, ଇ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଇଏ ଯେ ଘୁରୁଛି ନିରନ୍ତର ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ, ୟା ବାଦେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚକ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଶିଶୁମାର ଚକ୍ର। ଶିଶୁମାର ଚକ୍ର, ଶିଶୁମାର କହିଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ରହୁଥିବା ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଜନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଆଉ ଶିଶୁମାର ଦୁଶୁନି, ଆମେ ଦେଖିନେ। ମଗର ଭଳିଆ, କୁମ୍ଭୀର ମଗର ଭଳିଆ ସେ ଗୋଟେ ଜୀବ। ସେ ଜୀବର ଆକୃତି ଏଇଭଳିଆ। ଶିଶୁମାର ଚକ୍ରର ଲାଞ୍ଜଟା ଉପରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁମାର ଜନ୍ତୁକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ଆଣି, ତାର ଏମିତି ହାତ, ଗୋଡ଼, ମୁହଁ, ବେକ ସବୁ ଥାଇ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜୀବ ତ ଆଉ କ'ଣ। ତାର ଲାଞ୍ଜଟା ଉପରକୁ, ମୁଣ୍ଡଟା ତଳୁକୁ ଓହଳେଇ ଦେଲେ ତା ଚିତ୍ରଟା ଯେମିତି, ସେ ଚକ୍ରଟା, ଜ୍ୟୋତିଷ ଚକ୍ରଟା ସେଇଭଳିଆ। ଶିଶୁମାରର ଲାଞ୍ଜଟା ଉପରକୁ, ମୁହଁଟା ତଳୁକୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଶିଶୁମାର ଚକ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ୟାର ଲାଞ୍ଜର ଅଗ୍ରଭାଗଟା ହଉଛି ଧ୍ରୁବ, ଧ୍ରୁବ ତାରା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯୋଉ ମେରୁ ପର୍ବତ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ମେରୁ ପର୍ବତର 1,000 ଯୋଜନ ଉଚ୍ଚା ଯେଉଁ ମେରୁ ପର୍ବତ, ସେ ମେରୁ ସହସ୍ରର 10 କୋଟି ଯୋଜନ ଉଚ୍ଚରେ, 10 କୋଟି, ମେରୁର ଅଗ୍ରଭାଗରୁ 10 କୋଟି ଯୋଜନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଧ୍ରୁବ ନକ୍ଷତ୍ର ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି। ଏ ଧ୍ରୁବ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୋଟିକ ହେଲା ସ୍ଥିର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର। ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତି ତାକୁ ସେଠି ସ୍ଥିର କରି ରଖିଛି। ସେଟା ହେଲା ଶିଶୁମାର ଆକୃତିର ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ଚକ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ତାରକା, ଏଟା ଅଗ୍ରଭାଗ। ତା ତଳୁକୁ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ତଳୁକୁ, ଶିଶୁମାରର ଲାଞ୍ଜର 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ତଳୁକୁ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳ।
प्रथमे बुलिले सीठू बुलवा आरंभ है जे तल पर्यंत ये सबुड़ाक तो घुरुची आ कौन मो सबुड़ा घुरुची सब किसी जहाँ किसी आम देखुचे ये सब घुरुची सब घूर्णायमान अवस्था अच्छी यहाँ को आम वैज्ञानिक मैंने धरती मुनि ऋषि मैंने बहु पूर्व कहते शिशुमार चक्रटा घुरुची शिशुमार चक्रर मुहर अग्रभागटा हूँ सूर्यमंडल हेले कौन घटनाटा हूँ कल्पना करूँ शिशुमार चक्रटा घुरुची से घूर्णन भितर सूर्यमंडलटा घुरुची सूर्यमंडल निजस्व गति अच्छी शिशुमार चक्रटा तो घुरुची तार मुखमंडल सदृश सूर्यर मंडलर निजस्व अच्छी एटा को केमिति भागवत कहउचंदी जे गोटे कुंभार चक कुंभकार जो कुंभ तैयारी करे तार गोटे कुंभार चक नहीं कि चक उपरे माटी देके चकटा घुरे नहीं से चक उपरे चकुटा स्थिर होकर थिला तापर गोटे पिंपुड़ी चढ़ी पिंपुड़ीटा कौन गोटे पिंपुड़ीटे कुंभार चक उपरे चढ़ी एत मोटा कुंभार चकटा बड़ शगड़ चकर अधा हम ये शगड़ चक भड़िया ता देहर गोटे पिंपुड़ीटे चढ़ी पिंपुड़ीटा से गोटे गोटे चलती नहीं कि पिंपुड़ीटा चलती गोटे गोटे तो शिशुमार चक्रटा कुंभार आसला कम करने को चकटा को घूरे देला चकुटा घूरला चकुटा घुरुची पिंपुड़ी चलती दुईटा गति है कुंभार चक तो बेसी व्यवहार आसुनी आम कौट बुझा जाना ट्रेन रे आम जाऊे सब बगी की रास्ता अच्छी आमर जड़े सांग रही 14 नंबर बगी आम अच्छे 2 नंबर बगी अरे से सांगटा कौटी रहा ना से 14 नंबर बगी अच्छे S14 रास्ता अच्छे भितर ना हाँ रास्ता अच्छे नहीं कि ट्रेन टा दौड़ी आम ता भर आगे चलचे दीटा गति है जमी से भाया होल शिशुमार चक्र घुरुची तार मुखमंडल स्वरूप सूर्यमंडलटा अलगा घुरुची दुईटा गति भितर आम रहीचे बोली मुनि ऋषि मैंने कहते दुईटा गति मुनि ऋषि मैंने केवल सूर्यमंडल गतिटा को निर्णय कर किए कौटी घुरुची किए क्या टपुची किए कौन करुच्ची या ना हूँ ज्योतिष शास्त्र शिशुमार चक्रटा उपर किसी आलोचना करना एडुटे किए कौन हिसाब करा किसी हिसाब करहबनी भगवान सृष्टि गोटे विचित्र एडे महान कि गोटे व्यवस्था जे शिशुमार चक्र विषय आम कौन से गति निर्णय कर किसी डिटेल आलोचना करें होल शिशुमार चक्र जो घुरुची ये गोटे ब्रह्मांड ता भीतर किसी नुह शिशुमार चक्र भितर आमर ब्रह्मांडटा किसी नुह एड़िकी दिए खुद भाया शिशुमार चक्रटा जदि आमर पुरी सहर भाया पृथ्वीटा आमर ब्रह्मांडटा ता देहर गोटे खुदटे पड़ी टाउन टाबुल भितर खुदटे जमी शिशुमार चक्र भितर आम ब्रह्मांडटे सेमती गोटे शिशुमार चक्र को बोध हुए आजिकल कहते गैलेक्सी साइंटिस्ट माने गोटे गैलेक्सी बोली कहते गोटे गैलेक्सी ये एमती अनेक गैलेक्सी रही बहुत कथा गोटा दुर्बुद्ध जिनिस 10 मिनिट 5 मिनिट भितर आम कौन सारा पाठ पढ़ी जीवन सारा साइंटिस्ट माने रिसर्च करी सत्तापत्ता पाऊना जाओ खगोल भूगोल आ खगोल या बेसी आलोचना करवानी कि साधारण एटिक कथा था अनेक विचित्र रहस्य ता भितर अच्छी जे पुथी देखिकी बाहर कले गोटे गोटे नुआ नुआ कथा नुआ नुआ घटना तादर मिलता कि समय सापेक्ष एतिक आज भागवत विश्राम करूँ आसंता काली आम आ खगोल धरवानी द्वीप वर्ष समुद्राणां गिरी नद्यूपवर्णनम ज्योतिश्चक्र संस्थानम ज्योतिश्चक्र संस्थान गला पाताल नरक स्थिति काली पाताल आ नरक विषय अल्प टिके आलोचना कर सर्टकट सारिदे पाताल कौन नरक कौन एति आलोचना करी काली सारिबा आज एति भागवत विश्राम करूँ।
ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୟ କରିବ। ତାର ଧର୍ମବଳ ଏତିକି ତୀବ୍ର। ଖଟଙ୍ଗ ତମର ପ୍ରଚୁର ଧର୍ମବଳ ଥିବାରୁ, ଧର୍ମବଳର ମହତ୍ଵ ଦେଖନ୍ତୁ। ଧର୍ମବଳ ଥିବାରୁ ଯୋଉ ଗୁଣଟି ତମ ପାଖରେ ଥିଲେ ସେ ବହୁ ଉଚ୍ଚକୁ ବହୁ ଗୁଣ ତାକୁ ବଢ଼େଇଦେବ। ଯେମିତି ପାଣି ଅଭିଶାପ ପାଇଛି ନାଇଁ ବର ପାଇଛି। କାଠୁ? ଭାଗବତରେ ଅଛି, ବୃତ୍ରାସୁର ଚରିତ୍ରରେ ବାହାରିବ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କଠୁ ବର ପାଇଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାତ କରୁ 1/4 ନେଇ ଜଳ ଗୋଟେ ବର ପାଇଛି। କଣ ପାଇଛି? ତୁ ଯାହା ସାଥିରେ ମିଶିବୁ ତାର ପରିମାଣ ବଢିବ। କିଲେ କ୍ଷୀର ଅଛି, 3 କିଲୋ ପାଣି ବସେଇଦେଲେ 4 କିଲୋ କ୍ଷୀର ହେଇଗଲା, ନାଇଁ କି? ବାଲ୍ଟିଏ ଡାଲି ଅଛି, ଅଧ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ମିଶେଇଦେଲେ 1.5 ବାଲ୍ଟି ଡାଲି ହେଇଗଲା। 3 ବାଲ୍ଟି ପେଜ ଅଛି, 2 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ମିଶେଇଦେଲେ 5 ବାଲ୍ଟି ପେଜ ହେଇଗଲା। ଯାହା ସେଥିରେ ପାଣିକି ମିଶେଇବେ ସେ ବସ୍ତୁର ପରିମାଣ ବଢିବ। ତେଣୁ ତୁମ ସହିତ ଯିଏ ମିଶିବ ତାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏଇ ଅଭିଶାପଟା, ଏଇ ବରଟା ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାଗବତର କଥା, 6ଠ ସ୍କନ୍ଧର। ଜଳକୁ ବର ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯାହା ତମ ସାଥିରେ ଯିଏ ମିଶିବ ତାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସେମିତିକା ଯୋଉ ବଳ ସାଥିରେ ଧର୍ମ ବଳ ମିଶିବ ସେଇ ବଳର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଖଟଙ୍ଗ ଚାଲ। ଖଟଙ୍ଗ ଗଲେ। ଖଟଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନିବାତ କବଚ ଗୁଡାକ, ଅସୁର ନୁହନ୍ତି, ନିବାତ କବଚ ମାନେ ହଇରାଣ କଲେ। ନିବାତ କବଚ ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ମୃତ ହେଲେ, ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ମହା ମହୋତ୍ସବ କଲେ। ୟାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିବାତ କବଚ ମାନଙ୍କଠୁ ରକ୍ଷା କଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ମହୋତ୍ସବ କଲେ, ବଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ଗୋଟେ କଲେ। ସେ ଉତ୍ସବର ଅନ୍ତିମରେ କହିଲେ, ଖଟାଙ୍ଗ ଆପଣ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ନିବାତ କବଚ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଆମେ ଉପହାର ଦେବୁ? ଆପଣ ତ ଫେରିଯିବେ ଏଥର ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଉପହାର ଦେବୁ? ଖଟାଙ୍ଗ କହିଲେ, ଉପହାରଟେ ମାଗନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣୁଛି। ଐରାବତ ହସ୍ତି ଅଛି, ବଜ୍ର ଭଳିଆ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି, ନାନା ଉର୍ବଶୀ ତିଳୋତ୍ତମା ମେନକା ରମ୍ଭା ପ୍ରଭୃତି ଅପ୍ସରାମାନେ ଅଛନ୍ତି, କୁବେର ସମ୍ପଦ ରହିଛି, ପାରିଜାତ କୁସୁମ ରହିଛି, ଉଚ୍ଚେଶ୍ରବା ଅଶ୍ଵ ରହିଛି, ସ୍ୱର୍ଗର ଭଣ୍ଡାର। ଆଉ ତ ନେବି ଯେ ତାକୁ କେତେ ଦିନ ଭୋଗ କରିବେ? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବେ, ଯୋଡ଼େ 3ଟା ଅପ୍ସରା ନେଇଯିବେ, ମୁଁ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି? ଆଉ ତାକୁ ବିଚାର କରି ନେଲେ ହେବ ନା? ବିବେକ ଲୋକଟା ତ, ଧର୍ମଶୀଳ ଲୋକଟା। ମୁଁ ଯଦି ଭୋଗ କରିପାରିବି ତେବେ ନେବି ନା। ଆଉ ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ମୋର ଆୟୁଷ କେତେ ଦିନ ଅଛି। ଆଉ ଜମ ଖାତାଟା କାଢ଼ିଲ, ଜମ କାଳେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଖାତା ବାହାର କର, ଘଟଆଙ୍କର। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲେଖା ଅଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲେଖା ଅଛି, ଘଟଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲେଖା ଅଛି। ଜମଙ୍କ ପାଖରେ ଫିଟେଇଲେ, ଚୁପ୍ କିରି ଆସି କହିଲେ ଜମଙ୍କ କାନରେ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ଅଛି, ଆଉ 2 ଦଣ୍ଡ ଅଛି, ନାଇଁ ଦଣ୍ଡେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ଅଛି। ତ ଜମ ହତଭମ୍ବ ହେଇଗଲେ, ଏଟା ତ ଖୋଲିକିରି କହି ହଉନି, ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅଛି, ଆଉ ଦଣ୍ଡେ ନାଇଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅଛି। ସିଏ ଆସି ଚୁପ୍ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କାନରେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବୋଲି ବାହାରୁଛି, ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ। ଇନ୍ଦ୍ର କଣ କରିବେ? ବୋଲେ ମହା ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ। କହିଦେଲେ ଫିଟେଇକିରି, ବୋଲେ ଖଟାଙ୍ଗ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା,